आणि भुरगीं पास आउट जातात आनी घरा कडेन बेकार आसा. हांव कितें करता, हांव डबल पोस्ट ग्रॅज्युएट करता ते आनी कितें करता ना वाट पळयता खंयची तरी एक नोकरी मेळटली काय म्हणून. म्हणजे टीचर कितें करताले तर इतकी वर्सां. हांव एकदां टिचरांक हो प्रश्न विचारता, म्हणजे टिचरांनी फक्त पुस्तकां आसलेलें शिकप, ते आतां तर एआय शिकोवपाक लागला. काल म्हजे कडेन एकटो घेवन येयलो की म्हणून इंडिव्हिज्युअल टीचर दिता आमी, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स घरा कडेन बसयल्या उपरांत सगळें शिकयतले. म्हणजे टिचराचो रोलूच सोंपलो भितर तसो पळोवपाक जाल्यार. टिचराचो रोल तो कितें, टिचरांनी थोडेशें आउट ऑफ द बॉक्स विचार करपाची गरज आसा. सरकार जर इतको टीचर अपॉइंट करता आसत जाल्यार त्या भुरग्या खातीर शिकोवपाक न्ही, तुमकां एक तर सेल्फ एम्प्लॉयड करपाक, ना जाल्यार तांकां खंय तरी एम्प्लॉयमेंट मेळपा खातीर, तांकां कावन्सिलींग करपा खातीर आनी तांच्यांनी ह्या आपलो आनी देशाचो विचार करचो म्हणून हांवें कित्याक सांगलें. म्हाका 100% दिसना. गेली 7 वर्सां कंटिन्युअसली एज एड्युकेशन मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर म्हणून हांव कंटिन्युअसली, आनी म्हाका जेन्ना मेळटा तेन्ना हांव संद केन्ना सोडिना. नो डावट आय एप्रिशिएट माय टीचर्स. आत्ताच्या घडीक आमी केल्ले कार्यक्रम हांव एप्रिशिएट करता. माय सेक्रेटरी एड्युकेशन, डायरेक्टर एड्युकेशन, आतां आमी इंडस्ट्री अकाडेमियाक एक कार्यक्रम केले. इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम. आज पर्यंत केन्नाच जालो नाशिल्लो. मोर दॅन म्हाका दिसता 10,000 स्टुडंट्स हॅव इंडस्ट्री अकाडेमिया कनेक्टांतल्यान इंडस्ट्रीच्या बरोबर उलयले. इंडस्ट्री लिडर्स आयले, फार्मा आयले, मॅन्युफॅक्चरिंग आयले, शिप बिल्डींग आयले, स्टुडंट्सां कडेन उलयले तांच्यांनी आनी पास आउट जाल्या उपरांत तूं कितें कर हें सांगलें. पण हाज्या पयलीं हें जायनाशिल्लें. हांवें कित्याक सांगता म्हणून हांवें पयलींच म्हटलें, तुमचें काम फक्त ग्रॅज्युएट करप न्ही, ग्रॅज्युएट तेय बी जातले. तुमी कांयच शिकयना जाल्यारूय पास जातले. आसतलें ताका कदाचित थोडे 40-45% पडटात पास जातले. आज एक्सटर्नल एड्युकेशन केल्यारूय डिग्री मेळटा. मागीर टिचरां